बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो मेरे पास एक फ़ार्म हाउस है 148 कनाल, जो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो आइए जनाब, चलिए मेरे साथ और विज़िट करते हैं इस फ़ार्म हाउस का, जो बहुत ही बेहतरीन और सारी सहूलियात के साथ जनाब आप लोगों की खिदमत में पेश करने के लिए मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो ये जनाब इसके मनाज़र हैं, फ़ज़ाई मनाज़र हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं। ये जनाब 148 कनाल पे मुश्तमिल जो फ़ार्म हाउस है, ये अपने दोस्तों और भाइयों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो जनाब वाला ये तहसील और ज़िला चकवाल में सुहावा से तकरीबन 40 किलोमीटर, अगर आप चकवाल की तरफ से आएँ तो 26 किलोमीटर, जान खानज़ादा स्टॉप जो है उससे सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर जनाब बिल्कुल न्यू कॉपेट रोड है दोनों तरफ से, और जो लिंक रोड है उस पे जनाब सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आप जनाब बहुत अमन और शांति और सुकून के साथ आप जनाब इस फार्म हाउस पे मौजूद होंगे। रसाई इसकी बहुत ही आसान है, दोनों तरफ से न्यू कॉपेट रोड है। सुहावा की तरफ से आएँ तो 25 से 30 मिनट लगते हैं, चकवाल की तरफ से आएँ तो 20 मिनट लगते हैं, बिल्कुल न्यू कॉपेट रोड है। और जनाब आप बहुत आसानी के साथ, और लिंक रोड जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर है, तो आप बहुत आसानी के साथ इस रकबा तक पहुंच सकते हैं। बड़ी आसान रसाई है इसकी। तो जनाब इसके मनाजर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जनाब आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं। तो ये जनाब 1500 फुट फ्रंट के साथ लिंक रोड के साथ ये रकबा जनाब आप दोस्तों के लिए मौजूद है, और दावत आप लोगों को हमारी तरफ से कि आप तशरीफ़ लाएं और आकर जनाब इसका विज़िट करें और देखें कि ये कितने बेहतरीन प्रोसीजर्स के साथ और कितने स्टैंडर्ड के साथ इसको डिज़ाइन भी किया गया है। और फिर इसके ऊपर जो इंस्टॉलेशन है वो भी बहुत ही आला क्वालिटी की है, हर तरह का ख्याल रखा गया है। तो चूँकि यहाँ पे आप लोगों ने ज़राअत करनी है और फिर यहाँ पे बड़े जो जानवर हैं मवेशी, उनकी फार्मिंग भी है, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के इसको डिज़ाइन किया गया। तो ये तकरीबन 12 कनाल इसका जो है वो कवर्ड एरिया है, जो आपको वाइट कलर में नज़र आ रहा है। ये जनाब आहिस्ता आहिस्ता अब आपके सामने आता जाएगा। तो ये जनाब जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका सारा फ्रंट है तकरीबन 1500 फुट। यह बिल्कुल जनाब लिंक रोड के साथ है, और थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह इसकी जो डिमार्केशन है इलामती, वो भी आपके सामने आ जाएगी। ये डेरा जनाब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहा है, और ये जनाब अपने ज़ाती पोल्स जो हैं बिजली के, इलेक्ट्रिक के, वो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जनाब आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ाई मनाजर के ज़रिए अब इस डेरे के हम बिल्कुल ऊपर हैं, और ये अब इसका ट्रांसफार्मर जो है वो अब आप लोगों के सामने आ गया है। तो ये जनाब बड़ा ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है जी मेरे भाई। यहाँ पे गंदम की बहुत ही आला क्वालिटी की फसल अभी लगी हुई थी, थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। बहुत ही आला क्वालिटी की मिट्टी है इसकी, और बहुत ही ज़रख़ेज़ मिट्टी है, और इस पे बहुत ही अच्छी फसलें होती हैं माशाल्लाह। मूंगफली की बहुत अच्छी फसल जो है वो इस पे इससे पहले लगी हुई थी। फिर अभी गंदम की फसल है, चारा भी बहुत अच्छा होता है, सरसों भी बहुत अच्छी होती है। तो जनाब ये इसके मनाजर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब आपके सामने आ रहे हैं। और ये इसका कवर्ड एरिया है जनाब सारा, जिसमें मुलाजमीन की रहाइश और बाड़ा भी अंदर मौजूद है बड़े मवेशियों के लिए, और गोट फार्मिंग के लिए अलहदा से एक शेड है मौजूद है, वो भी बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। और ये जनाब इसकी मेन एंट्रेंस है, जो मेन गेट है इसका, जहाँ से इस डेरे के अंदर आप दाखिल होंगे, और बिल्कुल आपके सामने इस डेरे का जो रहायशी हिस्सा है आपके लिए, वो भी बिल्कुल थोड़ी देर के बाद आपके सामने आ जाएगा। तो ये जनाब ज़रा आप इसके फ़ज़ाई मनाजर देखिए, ये इसकी सूरत हाल है। और बिल्कुल रोड के साथ जो प्लाट है उसमें गंदम अभी भी लगी हुई है। तो ये जनाब इसके फ़ज़ाई मनाजर हैं, आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी इंस्टॉलेशंस जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। और फिर इसकी सर्वेलेंस के लिए बहुत ही आला क्वालिटी के कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं, बहुत ही आउट क्लास कैमरे लगे हुए हैं। और आप जब मेन रोड से नीचे उतरते हैं और डेयरी की तरफ जब आप जाना शुरू करते हैं, तो उसी वक्त जनाब फिर आप स्क्रीन पे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत आसानी के साथ इसके गिरदोनवा में तमाम जिस तरह के भी हालात हैं उन पर बहुत आसानी के साथ नज़र रखी जा सकती है। थोड़ी देर के बाद वो कैमरे जो हैं वो भी आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जनाब इसका मेन जो गेट है लिंक रोड के साथ, वहाँ से जनाब अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये वो रवश है जिसके इर्द गिर्द बहुत ही कीमती और बहुत ही आला क्वालिटी के पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं।
اور یہ مین راستہ جو ہے اس کو لنک روڈ سے اتر کر اندر جانے کا جو راستہ ہے وہ اب آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ جناب فارم ہاؤس کے اندر کا راستہ ہے لنک روڈ سے اترنے کے بعد, اور اس کے ارد گرد بہت ہی اچھی اور اعلیٰ کوالٹی کے پھولدار پودے بھی لگے ہوئے ہیں, پام ٹریز بھی لگے ہوئے ہیں, اور یہ چیل کا درخت جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ جناب اب اس کے اندر لگا ہوا کیمرہ بھی آپ نے دیکھ لیا, اور یہ جناب گندم کی فصل جو ہے یہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بالکل روڈ کے ساتھ جو 1500 فٹ فرنٹ والا پہلا جناب پلاٹ ہے اس کے اندر یہ گندم کی فصل جو ہے یہ لگی ہوئی ہے, اور یہ اس کے بیرونی مناظر ہیں, اس کی ارد گرد کے مناظر ہیں وہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ جناب چونکہ بڑے مویشی ہیں اس لیے بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ہائیبرڈ چارہ جو ہے مارڈ گراس اور نیپیئر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. یہ جناب چارہ جو ہے یہ بڑے جانوروں کے لیے نہایت آسانی کے ساتھ ساری ضروریات اس کے اندر سے جو ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں. بہت ہی منظم طریقے سے اور بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے میٹیریل کے ساتھ بنایا گیا یہ ڈیرا آپ لوگوں کی خدمت میں جناب میں لے کے حاضر ہوا ہوں. اب آپ اس کا وزٹ کیجئے, اور یہ دیکھیے یہ اس کے رستے کے ساتھ لگے ہوئے پودے, اور یہ بالکل آپ کے سامنے اس کا ذاتی ٹرانسفارمر جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب جناب ہم اس کے مین گیٹ سے جو فضائی مناظر میں آپ نے دیکھا تھا یہ جناب اس کا بڑا گیٹ ہے. اب جناب ہم اس کے ڈیرے کے اندر داخل ہوں گے یہاں سے. تو یہ جناب گوٹ فارمنگ والا ایریا ہے اس کا, یہ آپ دیکھیے اس میں بہت ہی اعلیٰ نسل کی اور اعلیٰ کوالٹی کی بکریاں جو ہیں اور بڑے چھترے بکرے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ اگلا ایریا جو ہے یہ برڈز کے لیے ہے جہاں پہ سبز رنگ کا کپڑا لگا ہوا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہی ملازمین کا رہائشی کمرے جو ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد نظر آ جائیں گے. تو یہ جناب برڈز ہیں, یہ ٹرکی ہے, اور اس کے اندر اور بھی جو ہیں وہ پرندے موجود ہیں, کبوتر ہیں اور مرغیاں ہیں. تو یہ جناب بکرے اور یہ بکریاں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے سامنے, اور یہ برڈز ہیں جناب, یہ برڈز کے لیے بنایا گیا شیڈ ہے جناب, یہ دیکھیے. اور یہ کبوتروں والا ایریا ہے سر, اور اس کے اندر مرغیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جناب بڑے مویشیوں کا شیڈ ہے, بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی اور بڑی قیمتی جو گائیں ہیں وہ موجود ہیں, بہت ہی دودھیل جانور ہیں یہ. اور یہ جناب جو زمین کا سودا ہے یہ اس سے باہر ہیں, ان کا جو ہے اگر کوئی بھائی لینے والا ہوا تو ان کا جو سودا ہے وہ علیحدہ سے کیا جائے گا. اور جو یہاں پہ مشینیں ہیں اور جو زرعی آلات ہیں اور اس کی ایسیسریز ہیں وہ بھی اس سودے سے باہر ہیں, ان کا بھی علیحدہ سے ڈیل کیا جائے گا. تو یہ والا ایریا آپ نے دیکھ لیا جانوروں والا. اب یہ اس کا رہائشی جو آپ کے لیے بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے 2 بیڈ رومز فل فرنشڈ, اور جناب بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا کچن, اور یہ جناب کیمرہ. یہ مین روڈ سے آپ جو ہی نیچے آتے ہیں تو یہ کیمرہ جناب آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور آپ سکرین پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ وائی فائی کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے انٹرنیٹ کے لیے. اور یہ جناب والا جو 148 کنال رقبہ ہے یہ فرد واحد کے نام پہ ہے. اس کا کمپیوٹرائزڈ جو ہے وہ انتقال ہے, کسی طرح کا کوئی اس میں مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے, بالکل ایک ہی فرد کے نام پر ہے. اور جناب ان مالکان جو ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے 4.5 لاکھ روپیہ پر کنال کے حساب سے. تمام انسٹالیشن کے ساتھ یہ رقبہ جو ہے یہ آپ لوگوں کو دستیاب ہو سکتا ہے. صرف میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ زرعی آلات جو ہیں اور اس کی ایسیسریز اور جو مال مویشی ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. اس کا ریٹ جو ہے 4.5 لاکھ روپیہ پر کنال کے حساب سے یہ آپ لوگوں کو دستیاب ہو سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ جناب مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ جناب, خدا حافظ.